जपी श्रीराम तारक मत्र अधे व्याधि मोर होइछि नूतन। हे प्रभु विश्वकर्ता पाप विनाशक महामहिम विस्तार कलए रामंडଳରେ ଆଉ ସପ୍ତ ଅବତାର ଲୀଳା କରି ସମାପନ ଚଳିଗଲ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠଧାମକୁ। ଆଉ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସି ନିର୍ଜନରେ ଗାଉଛନ୍ତି ତମ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ। हे विश्व चिंतामणि करुछि विनती अचिरे मो चिंता कर। जपे बसिनीति सदा राम नाम आउ जहा द्वारा अशेष व्याधि मोर आज होइछि भवन। आउ तुम्भे की ध्यान बळे करुछ जंजाल। प्रभु गुरुडा से शिष्य हृदयनी माता निकटरे सुसुकरे सदा सर्वदा ओळी आउ दुख अटे दतारास्त्य एकन मिथ्या कथा। अरे ना उमा मिथ्या नुहे प्रभु। तेबे मो निकटरे तुमार प्रियली प्रकाश कर भवानी निर्भय रे मते। प्रभु विस्तारी गले पछ मुझे श्रीराम अवतार लीला अपूर्व कहानी सुनाई तो किसी मो संभणी संपूर्ण सुनिया पाई बळाई गिरिजमा। प्रभु ब्रह्मा चतुर्मुखे वर्णि न पारिले जहा मु किंबा वर्णि विषय असीम महिमा। प्रभु केवल दास भावे नीति करे धन। सुनन्तु श्रीराम रस मधुबन गाथा। सुनन्तु श्रीराम रस मधुबन गाथा। मुक्ति होइबि सुनि मुक्ति मिया कथा देवा आरण्य गवार्दा शुणिबानी मन्ते मने करियाछि चिंता देवा आरण्य
चित्त स्थिरकारी आज अयोध्या शुणिली चित्त स्थिरकारी मंथरा कपटे बने मंथरा कपटे बने चले धनुर्धारी भाई भाजा संगे धारी पर्ण कुटीरे रहिले पर्ण कुटीरे रहिले चित्रकूट गिरी भाई भाजा संगे धारी भारत फेराई देई प्रभु अनचारी भारत फेराई देई प्रभु अनचारी जयंत काकाको आबे जयंत काकाको आबे सापरो धारी सुखे कानने बिहारी ताऊ की कले राघव ताऊ की कले राघव रघु गुणमौली सुखे कानने बिहारी विस्तार करिको हाय कैलाश ठाकुर विस्तार करिको हाय कैलाश ठाकुर शुणिबाको सर्वचिता शुणिबाको सर्वचिता बलिछि मोहर कहे दिन बानम्बर उद्धार करिबे प्रभु उद्धार करिबे प्रभु रघुवीर कहे दिन हीन बानम्बर कृपारू आज अयोध्या नामरे शुणिली बेदी खंड कहानी तहु तहु पितरी लीला जीवलोचन प्रखर स्मरण शक्ति तुम्हारा गणेश चंद्रनी प्रभु चलो चलो से मर्कत शिला उपरको साराले सुनाई दे तुम्हाको तुलसी अपुराण प्रभु श्रीरामଙ୍କର आरण्य क्रीड़ा आस प्रिय आस चलन्तु प्राणेश
ऋषि मानकर अभियोग हेबारु त्याग करी चित्रकूट पर्णशाला आसिले स्थाने आउ किछि दूर गले देखाजी तपनिष्ठ ऋषि आश्रम प्रभु इंद्र तो सुखर बोली तापस जीवन चौपाशे गिरिमाला प्राचीर सदृश्य मथि विराजित लता कुसुम कलिका मलय मरुते मथामान धोलाई अभिनंदन जनाती साधुसंत जने तरु छाया शीतल परसे भासी आसे धाड़ी धाड़ी अलिमानଙ୍କର प्रभु ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କି ଅମର କଟକ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଶାରଦ ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ବଳେ ଦେବ ନର ନାଗ ଦକ୍ଷ ମଥାଲଟେ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କଣ ହୁଏ ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ଦେଖିବା ସେ ତପନିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ପ୍ରବେଶିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଆଉ କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅତି ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିବା ଯାଇ ଅତ୍ରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେଉଁପରି ସତୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଗଣନା ଋଷି ପତ୍ନୀ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ଅନୁସୂୟା ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिशु रूपे खेलुथिले कोड़ारे तांकर आउ राजा पाई सावित्री गौरी लक्ष्मी तुले पराजित हेले सती पासे प्रभु आउ एक कथा एक बार अनावृष्टि कले सज्जीनाथ से बार दुर्भिक्ष दुख हरण कले से सती पतिव्रता एपरी सती अटंती ऋषि पत्नी अनुसया प्रभु आश्चर्य लगे शुणी कथा चालନ୍ତୁ प्रभु तांकु दर्शन करी मन प्राण अंबर करवा पवित्र उपभोग करती तपसी भाग्यवान नरश्रेष्ठ अटंती तपस्वी माने बाहर जगत प्रति नଥାଏ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶଙ୍କା दिव्य ज्ञान प्राप्त हुଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆସକ୍ତ परम ब्रह्म चिंता करी अंतिमे लभंती सही परम पद वैकुंठ निलय आनंद पारावरे सर्वदा हसयन नमोले माने सेमानक धर्म बळे आतजात हुए जगत आउ विश्वपति भगवान बंधसना तांको तिरळे भगवान भक्त पई त्याग करी वैकुंठ निलय अवर्तीन भवंती माटी धूली धरणी बक्षरे शांति मैत्री प्रतिष्ठित करी पुणी फेरी जाती निज सदन को सीते आशा सीते तुम्हें बुझी पारिछ तेबे चलो ए स्थान रे चली जीवा आमे अन्य स्थान को आशा सीते आशा चलो
ଚତୁର୍ଦିଗ ଶୁଭ ଚିହ୍ନମାନ ଦେଖାଯାଏ ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଘଟିପାରେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନେ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଘଟଣା ଘଟିଛି। देख लक्षण यही जे अत्रि ऋषि पत्नी संगरे बसी मृगा जी न परे चल चल तंक प्रणाम करवा। आशा लक्षण आशा ତୁମରି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ରଖିଛି ସଜତି। ପରିଧାନ କରାଇ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିବି ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଶେ। ऋषिवर ଆପଣ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୋର ସମସ୍ତ କୁଶଳ ହେଲେ କୁହ ତ ଆଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ଚିତ୍ରକୂଟରେ ବାସ କରି ରହିଥିଲି। କୁଳପତିଙ୍କ ସମେତ ଋଷିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଏହି ପଥରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ମୋତେ କୁହ ମାତ ଏ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ତୁମେ କିପରି ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ପୂର୍ବେ ଯଜ୍ଞାନଳୁ ଏହି ବସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଜାତ। କାମ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ। କହିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ ଦେବୀ ସୀତୟା ଦେବତାଙ୍କ ଭରସ ମନରେ। ସେହିଦିନ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ରଖିଛି ସଜତରେ। हाँ तो ऋषिवर केउ पथ दे आम्भे जीविक स्थाने केउ बने रहिले आमे पाइबु सुस्वादु भक्ष्य फल एवं सुने बाला झरणाट जल। ନିକଟରେ ରହିଅଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତାହାର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଅବଗାହନ କରି ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ। ठीक अछि मुनि पुंगव तबादेश घेनी सिरा परे विदाय ले जाऊ छु आम्भे तिनी जग आम्भको आशित जई तुमे करन्तु विश्राम। आशा लक्ष्मण हेमंत सेन
ଖାଦ୍ୟ। ଦେଖେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଦେଖେ। ଯଦି କିଛି ମିଳିଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିର ତାକୁ ନା ଜାଣିନି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା। ରୌଦ୍ର ତାପରେ ମତେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହଉଛି। ପୁଣି ଯେ ତୃଷାରେ ମୋ କଣ୍ଠ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମତେ କେଉଁଠାରୁ କିଛି ଜଳ ଆଣି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦେଖ, ଏ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦର ସରୋବରଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଯାଉଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଳ ଆଣି ତୁମର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଯାଉଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଳ ଆଣି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବି। आहे धनुर्धर वीर बर छुआ नहीं से दूषित जल। आहे धनुर्धर वीर बर छुआ नहीं से दूषित जल। माया करी निशाचर सजाई अछि कासर। माया करी निशाचर सजाई अछि कासर। जल मदे बारी गरल छुआ नहीं से दूषित जल। केते पशु पक्षी नर नारी तृषा तुरे जल पान करी। केते पशु पक्षी नर नारी तृषा तुरे जल पान करी। गले समन सदन आहे कमल लोचन। गले समन सदन आहे कमल लोचन। सुखे मत्स्य बधाई असुर छुआ नहीं से दूषित जल। जेबे जानकी का तृषा दूर तोर କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ବୀର। जेबे जानकी का तृषा दूर दूर କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ବୀର। पेशी अमृत सायक हेर गोकुल नायक। पेशी अमृत सायक हेर गोकुल नायक। सरोवर विषद पर छुआ नहीं से दूर।
ଶୁଣା ଗଲା ଶୂନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର ପରେ ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି ବେଶୀ ହେଇ ଅମୃତ ସହାୟକ ବିଷ ବାଣି ମୁହି କରିବି ପିଉଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ଏବେ ଏହି ସରୋବରରୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଜଳ ଘେନି ଆସ ଠିକ ଅଛି ନିବାରଣ କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ এই যে বিশাল কায়ধারী রাক্ষস আসে দিব্য চূড় ধরি বিকট দন্ত নাসিকা উড়াল দন্ত পায় বুলাছে বেলি ডোলা উৎকট নিঃশ্বাস তর চতুষ্পদ জীবগুণ হৃদয় অস্থির জଣା পড়ুছি বিঘ্ন ঘটাইব এ দণ্ড দুষ্ট দানব
ଏକାଥରେ 3 ଜଣ सामान्य मुसीबत तू होई अरे डालिला को विशाल चलन তুই গর্ব छु গর্ব এ ক্ষমা করে আরে ক্ষমা করে গর্ব তোমার করি জানি খর্ব এই দেখো রে নিজাতিয়া তুমি থাও থাও মেরি সে সুন্দরী নারী हेला न करी ए राक्षसर गति पथ कर तो ठीक अछि व्रता शक्ति
कंपी उठे पदमस्तक कंपी उठे बाहु दुर्मती दानव এই দেখ নেলিতর প্রাণ এই সারা ঘাতে করিলি তোহর বাহু ছেদন भगना हला पेनी भूचा मोरा किए वेनी जति स्पर्श मात्रके मोर शक्ति हेला चला वर्तमान निरुपाय नाही या उत्तर पूर्व शक्ति रे दानव এই মরে পদা ঘাতে এবে সামনা সাধন পদা হাতে পূর্ব শক্তি আসিল হেলে শুনা হে রামচন্দ্র নুহে মহি নিশাচর কুবেরଙ୍କ অভিଶାପରେ মরে দানব শরীর ব্রহ্মাস্ତ୍ର সুরাଙ୍କ সবিনা মূর্তি ନାହିଁ ମୋର তেবে কুহ কিয়ে সে অনুমতি কি কারণে কহিলে ছয়ে দানব শরীর স্বর্গর গন্ধর্ব মুহি গর্ব ভাই মুই কলি উপবাস ক্রোধ ভাই ধনপতি বলে মতে দেলে পরাভব সেনি মতে বলে দানব শরীর সেই দিন নিশাচর হই বলে মুই এ গহন কাননে ତାପରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଉପାୟ ମାଗିଛ କି ନାହିଁ ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ମାଗିଛି କହିଛନ୍ତି ଧନପତି ନାରାୟଣ ଖେଳିବ ଯେ ବକ୍ଷକୁ ମୋହର ଆଉ ଏକ ଗଟ ଖୋଳି ପକାଇ ଦେଲେ ମୋର ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଚାଲିଯିବି ମୁଇଁ ସେଇ ସରବଧାନକୁ ତେବେ ଚାଲ ସାରା ମୁଣ୍ଡ ବିରାଟ ଘଟ ନାରାୟଣ ଅତ୍ରେ ମୋହି ଗଣାଇ ନାହିଁ ଦାନବର ବିରାଟ ଶରୀର ତା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇବି ନାହିଁ ଅପରେସନ ନିଶ୍ଚିତ ପରେ ଯାଉଛି ଖୋଦିତ କରିବେ ଏକ ସୁବିସ୍ତାର ଗତ